দুজনে প্লেয়ার না রোডে জানা অসুবিধা নমলে পেলে ফরে Ada ya, Fadi? Masan pernah masan ini ya. Kapan sama? Fadi. Kapan teh kasih? Telekom lu kamu tuh tadi. Bek. Bo. Ada nana Fadi. Fadi. Itu loga. Atia, jadi kesar mau tak urus kesar tuh. Ya kesana tak. Juga. Agak. Hah? Dina. Sa orang tahu nih bagai mana? Iko maron, list tong me knek na ta. Oh, narok maron mana nih sekarang? Tai ke menit hani wo maron zaman kah? Maka. Nore sangkat APL lah BPL. Untuk tu. Kenapa lockdown nih sekarang ke bawah mahir ka jadi kong lagi? Iko tegen tuk tak sai tong ta. Kita lockdown mana ya golo narok besok jarak tekos tahu kah? Bau jengjalok tu dah kelai kau mahir masih mana ya mahir salai dah lagi. Iko masa punya masa perlu tong ta. Oh, ini pun muka? Ini lebar mah. Ini boys itu kena? Boys itu kena? Boys itu kena tu, engkau asal dia kau kena. Nang Himalaya dah. Himalaya. Bopro ni siming mana aku? Oh, malu keting, terus aku kena. Kenang sarkar ni thani aku nak dah birau. Engkau mana engkau Batamano. Ke Batamano bayi nang khusi kena belas. Khusus ya ta. Besar sih pas khusus nak. Kusumari. Nang tina orang mairong mani bahai matong ka. Angke si Batamano. Tina Batamano. Ikan ini bakau bahai matong ka sagradi. Sabo mairong narok kena saya deman. Nang la tu ta. Amo sabro pai gangkai. Sini Maharaja Krida. Maharaja Romani tai je Shanghai kok buruk sai tongnai kok thum bedai ko samu khai tongnai borok Romani ta. Nani boyas busung khna. Ang chemi ala. Pension rok dama kha. Nokol nugia. Pension rok dama khna. Lesa. Pension. Bata dah makan bata. Bata kai mangkha. Masa haja kai sama mai tamu nane. Tai busung nang bana. Dia mau mandi kabu manu. Nini nokol khoro busuk to. Nokang sajung tonggo ani bora bothikya. Ikan yang masa haja kaisa manai tonggai bon nini fuso ya haja. Tam phujong na cha hati kha. Nang hati boro rogo sa. Jongmoni rogo chaw baja thanggo. Ika ji mani kebom hai ka ju. Ang kutta badi mamang kori. Ika tabok nang lockdown mani. Aboni bising nini masa ya manang ya. Oma hai salai dalai ka. Yang. Masa manu ya khanya. Mungkin yang tini omai rong saban dong mani bakau to datang to. Tonggo. কবিতা খাড়িয়া আপনার বাড়ি কোন জায়গা? কুথরামবাড়ি। কুথরামবাড়ি। আপনি এখানে কিসের জন্য এসেছেন? চাল লকডাউন লাগে চাল পাইব কইছে লাইছে কেটা দিব জানেন না? কিন্তু কইতে পারি না জানি। জানেন না? আপনার নাম? কবিতা খাড়িয়া। আচ্ছা, আপনার পরিবারে কয়জন লোক আছে? আমরা জামাই বউ 11 জন আছে। রেশন কার্ড এপিএল না বিপিএল? রেশন কার্ড নাই তো। রেশন কার্ড নাই? না হ্যাঁ। তো আপনারা কোন পঞ্চায়েত আন্ডারে পড়ে? চাম্পাহাট পঞ্চায়েতে দিকে জমন্তি। তো সরকার থেকে আপনারা কোনো সাহায্য টাইজ পাই না? পাইছে না তো, ওই এখন চাল পাইছি তাই আর কি, পাই না। কয় বছর হয়েছে এখানে বসবাস করছে যে? সে তো 4-5 বছর মতন হয়েছে। 4-5 বছরে এখনো রেশন কার্ড কিছু ইয়ে নাই? অ্যাপ্লাই করছেন?
कुछ ना পঞ্চায়েত পঞ্চায়েতে যাই চিনি না আমি একবারে উঠছে না হলে তাল ভাব বুঝতে না যে পারে না আর কি। আচ্ছা, এই লকডাউনের ভিতরে আপনারা কোনো সমস্যা বা অসুবিধা এমন পড়েছেন? সমস্যা কি যে এই কাজকর্ম দিকে কিছু সমস্যা আছে, এমনি বাস কাটিয়া বেচা খায়, কাজ করে না পারে না, এরকম হয়ে থাকছে আর কি। তো সরকারকে আপনার কি অনুরোধ থাকবো, কি দাবি থাকবে? কি দাঁড়িয়ে থাকবো আর রেশন কার্ড কত পালিতে একটা আছে আর কিছু সরকার থেকে কোনো বাড়ি ঘর পাইছেন না? পাইছে না তো। পাইছে না। হ্যাঁ তাও সেকেন্ড নাম্বার জায়গা সবাই আমাকে পুষ্পরাম এডিসি ভিলেজ পরশুরাম পরশুরাম ও জায়গা जों মোটামুটি 60-70 ফ্যামিলি হেল্প খাইকা थाइसिङाव गायसों बिद आको 37 आरो 37 ফ্যামিলি আমাকে বলছেন আবার বাদি মইদা বাদি মজানো তাও তিনি जों টিপা মথাবাই কোলাবোরেশন খাইसिन টিপা মথা একলগে কাইসों বাগলাইখা আর তাও সেকেন্ড এরিয়া চলি দं তাও তাই দুটো এরিয়া কভার খাইনেছেন Pamotani torop থেকে जों मसिन सेकेन्ड प्रग्राम सिगां पहिला जों आम्बासा डिस्ट्रिक्टआव थांनि जों बागलायखा ओमफ्राय जों दिनै फालिखा खवाइनि आश्रामबारि कन्स्टिटिउसननि परशुरामबारि एसबि स्कुलाव ओंखाय जों दिनै आरो माइरं बागखा ओंखाय सापान रक बागलायखा ओंखाय बसगाङाव जोंते बांसिन फराया नाहारमों दं जोंते गोबां जागा थांनि बागनाय जों दिनै आरो 60 to 70 फेमिलिस कवर खायखा ओंखाय जों ताबो आरो टोटल 3 एरियास जों कवर खायदि परशुरामबारि जूनियर बेसिक स्कूल और वो जोंते वैसा फर्स्ट निनी बाती मैदान होते और मखाय और फायका और जों 60-65 फैमिली टिप्पा मथाबाई एवं त्रिपुरा जोंनि राजानि बदल अब आं पहिला राजानाव बेलेग हामाय मारिगो जे जोंनि बर' रक दाबो अ जुगाव बाजार माया हाथि करै कुताब करै एवं माइरं माइखा पाइमैया अन बागै अ जे जों जाला कलाय दंनाय रनो जों बरनो साहित्य खायना बागै जों जोंनि अरनि त्रिपुराव दाबुक जेता आवाय खायनाय दल टिप्पा अ आवाय खायनाय दल दङावनो त्रिपुरासा दाबुक फनन्त जों मुया जानाय रग उंथुन हिन्दुस्तानी उंथुन विभिन्न जाति उंथुन किचा आवाय खायजाका आगनि सोलाय अनेक खायजाका जे जों बुसुक बियाल दं बुसुक बिपद दं हासुक रग नकरी हुकरी रग फुनुक जाका बरनो आङो दाबो टिप्पा मुथासनामै जेता ककपिरनाय दलनो आं बेलाय बरनो हामबाय माया फारो ते चिनि राम महाराज जों जे टिप्पा मथा खामानि अब आन पलिटिकल पार्टी अ पार्टी हইতে जों दाबो मोटामुटी बागै दङ एवं खाना आनि प्रग्राम दङ थालछरा गोविन्दबारि और प्राय 70 फैमिली लिस्ट खायजाक और माइरं बागैना हेने जा पारे जों बेरमान रगनाय सम रगनाय और हासगोबा आते हिनि आनि प्लेन खाय जाखना गाय जों दाबो बराय गुटा बखागो तिकिसा जागा दङ और जों फेरि बरनो किसा बागै खालामनाय हामबाय लेके चलो सोच नहीं अभी शुरुआत करो होगा कल सही देख भाई एक फाइट एक राय दूंगा चल वही पल में ही जिले कल नहीं सपने पुकारे चल वही एक नई रोशनी से रूबरू होना है आंखों में जो सपने हैं उसको पूरा करना है
शुरुआत यहाँ से हो तो मंजिलें ना दूर है, यहाँ पे दिन बिताना मानो बेस्ट डेज कहलाता है। इक्फाई हमारा आशिया है, इक्फाई होके हम नाज है, इक्फाई हमारा आशिया है, इक्फाई होके हम नाज है। ICFI University, Tripura.